700 g šljiva, podesiti srednje jaku temperaturu, nikako prejaku. Uliti 2,5 dl vode i pričekati da zavrije. Kuhati poklopljeno 15 minuta. Ugasiti i maknuti kožicu ide bez problema. Opcija ako imate 2 vanil šećera, 150 g šećera. Ponovo zagrijati na srednje jakoj temperaturi. Konstantno miješati 5 minuta. Nakon 5 minuta, ako volite, dodajte žlicu ruma i nastavite miješati još samo 1 minutu. Ostaviti da se hladi do upotrebe. 450 g glatkog pšeničnog brašna, oduzeti 50 g brašna, 50 g šećera, suhi digo kvasac 7 g, 1 decilitrar mlakog mlijeka, ne smije biti vruće pa pripazite. Ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi. Vanil šećer, prstohvat soli, jedno jaje, 150 g maslaca. Ukupna količina koju bi trebali dobiti je oko 850 g. Ostaviti pola sata na sobnoj temperaturi. Lim 35 x 20 cm premazati maslacem i pobrašniti, a višak brašna otresti, to jest maknuti. Rasporediti pola nadjeva. 250 g mljevenih oraha i 100 g šećera. Rasporediti polovicu. Dodajte preostali nadjev sa šljivama. Preostali orasi. Peći pola sata na 175 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći sa uključenim ventilatorom na vrući zrak, pecite ipak koju minutu kraće, ali na 160 stupnjeva. Preokrenite kako bi imali ljepšu i ravniju plohu, to jest gornju koru. Ohladiti 15-20 minuta. Šećer u prahu. Mogu stajati u za to predviđenoj posudi čak 7 dana, bez da promijeni okus. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i brojne preporuke za razne vrste kolača, pita, torti, keksa i slastica općenito koje ste propustili, a volio bih da ih pogledate.